जय माँ शारଳା जय बागेश्वर बालाजी तो सांग मैंने माँ शारଳା समस्त घट घोड़े रखी था पण तकानी सब दुख कष्ट दूर कर दिंतु। तो ये आम गाई आज गोटे बाछुरी देती तो बहुत दिन माने गोटे वर्ष पर कहीं आर माने गला वर्ष ता पिलाटी नष्ट हो जाता से वर्ष गोटे पिला मुझे भावुली कि झीटा ही कहीं आम बाछुरी आम गाईटी ना बुढ़ी हो गला तो मुझे भावुली कि गोटे झीटे तो छाड़ से गोटे पुअटे तो जितेटा भी पिला से आज जाए जन्म कर सांग मैंने सब पुओ गोटे भी झील ना से यहीटा इच्छा आशा थी गोटे झीटे हो छाड़ पुअटे तो जहाँ भी हो आम खुशी कहीं गोटे वर्ष पर आसला माँ के स्नेह कर तो ये जेहेतु जनक बारी से एमती पिलाटी जन्म करता से आम भाविलु कि नाई नहीं जावा आम निज घर को आड़ी बाबू मोर निज कोल उठेकी बाछुरी छुआ को धरिकी जाऊँच घर पर्यंत आ माँ देखिए केमी हम ता पिला को न पाइले पशु हो कि मनीष ता पिला को घंटे न पा देखिले ना ता माँ सप्ताह पागल हो आटा मनीष हूँ कि पशु हूँ आ माँ देखिए एमती एत जो से धाइब ना ता पिला को न पाइकी तो आपण मैंने देखु जापर तो यहीटा ये भिडटा देखला सांग मैंने मोर निज कथा भाविला बेलू मानने कांद आसी जाऊँगी कहीं मुझे मो पु जन्म होता ना सांग मैंने बहुत कष्ट पाई फिजिकाली मेंटाली मु सब कष्ट पाई माने आपण मैंने जब कहे ना से भिडटा मुझे भिडियो आनी आउ निहाती आपण मैंने शुणे ना आपण हृदय भी बहुत कांद बहुत कष्ट हम शुणिले से कहानी मो सहित एत कष्ट मानने मुझे कष्ट करी मो सहित एमती भी घटी सेटा मो कोरोना टाइम रे मो पुओ जन्म होता तो मो कष्ट मु जानी मो सहित एत दुर्व्यवहार करते ना माने सेटा जदि कहे ना निहाती आपण मैंने मुझे गोटे भिडियो आनी तो से जितेबले आम बाछुरीटा को देखिली ना से कथा मोर मन पड़ जाता ना मो सहित एमती घटी से टाइम रे से मुहूर्तर घटना मुझे कहूँ ना सांग मैंने गोटी गोटी जोटा कहते मो आखिरी सब नाची जाऊला मुझे टाइम भी इमोशनाल भी हो जाऊली कहीं से कष्ट से कथा मुझे शुणी से परिस्थिति मो पुओ को भी मुझे जन्म देती तो भगवान करतु मो सहित जोटा घटी ना केवे का सहित न घटू से मुझे एबे भी भावे ना सब जिनस देखिले हुए तो मु सारा जीवन सेमती रही लोक लज्जा माने सहीकी रही किंतु एत कष्ट मु सही पारि कहीं देहर कष्ट सही ना लोक मानकर कथा सही कि डॉक्टर मानकर कथा सही सब भाविकिना ना मु निजको भावी दिए कि मुझे पिला जन्म न करिकी हुए तो खुशी रही जाती किंतु माने कष्ट एत पाई न था से टाइम मत एत कष्ट होता मुझे कौन कहि भी माने जापार आपण मानक से सेमती मो सहित घटी से सब जिनस मोर मन पड़गला ना मो आखिर माने लुह बोही आसूँ मत एत कष्ट मिसिकी डॉक्टर ठू आरंभ करी समस्ते मत एत कष्ट देती माने गोटे पेसेंट सहित एमती भी दुर्व्यवहार करते सेटा मो सहित घटी मुझा सहित घटी कि न घटी कहीपर कि सहीटा मो सहित घटी तो छाड़ू से कथा भाभी किसी लाभ ना तो सका आमर न्यूज लगी आपण मैंने देखुए काली जो एवं तो सौम्याश्री भौणी सागर जहाँ घटी सी दुख तो क्या मनरू जाए पुणी एपटे आउ गोटे दुख पहुँची जाए कि जो नाबालिका को किरोसिन ढालिकी पोड़ी देवार माने योजना चली भाग्यवश से दबुड़ी आसिक जनक घर आश्रय नहीं ट्रिटमेंट पाई सब माने आरंभ कराइला तो सकाल सकाल एपटे न्यूज चली मनटा भल लगुनि से सब शुणिकी एपटे मुझे चाह बसई कहीं टाइम बाजीगला आसिक 8टा मुझे चाह भी करी गाधे आसला बेलू डेरी होता तो से एपटे मुझे चाह बनई आम मानक आम स्वामी तो खाई अलरेडी पलैले ना सरी स्वामी अच्छा दी बापा पलैले मैंने शशुर बापा पलैले स्वामी एपटे मुझे चाह सागर ब्रेड किसी एमती फ्राए कर दौची तो केमी पसंद तो एमती चाह सहित ब्रेड से खाया भल पाती से पसंद जेहेतु आम घर जी सी चलाऊँच तो भी छोट छोट आशा को भी आमर पूरण करवा निहाती दरकार आकर एमती पसंद बोली मुझे पसंद एमती चाह सहित आमती ब्रेड को टी हल्का फ्राए कर दूसरी ये जिनसा भी भल लगे कहीं ब्रेडटा टी कुरकुर लगुए ना माने बिस्कुट टाइप लगुए तो मत भल लगे कि बहुत पसंद मत तो भल लगे तो पसंद तो पसंद सका सका एमती देदेले से खाईदे से पलैबे कहीं आमर पुरुष मैंने ना सांग मैंने 8टा सुधा जेजा कम जेजे पलांती आउ दी बापा सी तो पूरा 6टा बेलू सी पलांती आ स्वामी से 8टा बेलू सी 8टा साढ़े 8टार सी भी पलांती आउ जी दी बो रही ना माने शाशु को मो बो सी तो 9टा साढ़े 9टा बेलू सी कम पलांती घरे रही मु पुओ भी स्कूल पलाए
ତ ସେପଟେ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ମୁଁ ଆସିଗଲି ଏପଟେ ଆମର ରୋଷେଇ ବନେଇବାକୁ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଦୁଇ ବୋଉ ଖାଇକିନା ଯିବେ ବିଲକୁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଜାଣିଥିବେ ରୁଆ ରୁଇ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଏଇଟା ପଇସା ଧରିବାର ଟାଇମ୍, କି ସେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏପଟେ ମୁଁ ସୋୟାବିନ୍ କଷେଇ ଦେଉଛି। ଏଠି ତ ଆଳୁ ସହିତ ଯେହେତୁ ମୋର କଷା ବନେଇବି ନା, ସେଥିପାଇଁକା ସୋୟାବିନ୍ ସହିତ ଆଳୁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଏକାବେଳେ ବି ହିଁ ତାକୁ ତେଲ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି। ତ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମର ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଜାଣିଥିବେ ବେଶୀ ମାନେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଖାସ୍ କରି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ନା ଏଇ ଦିନଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ରୁଆ ରୁଇ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ରୁଆ ରୁଇ ଟାଇମ୍ ଆସିବ, ତ ସେଇ ଦିନଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଅନେଇଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାନେ ଅନେଇଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆସିବ। ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ତେଲ ନେଇଗଲି, ତେଲରେ ହାଲକା କିଛି ଚିନି ନେଇଗଲି। ତ ଚିନିରେ କିଛି ଗୋଟା ମସଲା ଦେଇଦେଲି, ପୁରା ସିମ୍ପୁଲ୍ ବାଲା ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଅଲଗାରେ ବନାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ତ ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ଯେମିତି ପୁରା ସହଜ ଉପାୟରେ ମୁଁ ମୋର ବନାଏ, ଯେଉଁଟା ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତେ ବନାନ୍ତି। ଆଉ ନୁହେଁ ଯେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ କିଛି ଅଲଗା ୟୁନିକ୍ରେ ବନାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ବାସ୍ ସେମିତି ଯେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ତେଲ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମସଲା କଷିକି ଏମିତି। ତ ଗୋଟା ମସଲାଟି ମୁଁ କିଛି ନେଇଗଲି, ହାଲକା ଚିନି ନେଇଗଲି, ଏଥିପାଇଁ କଲର୍ ଭଲ ହେବ। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ବେଶୀ ପକାଏନି ଯେହେତୁ ପୁଅ ଖାଉଛି। ତ ଏପଟେ ମୁଁ ସବୁ ମସଲାକୁ ବି ଦେଇଥିଲି। ତ ଏମିତି ଭଲସେ କଷିବେ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ନା, ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାନେ କେହି ବସିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ମୁଁ ଗାଁ ଗହଳି କଥା କହୁଛି, ମାନେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ରୁଆ ରୁଇ ଟାଇମ୍, ଛୁଆଠୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବିଲ ବାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ ଯାଇପାରୁନି। ଏପଟେ ଆମ ବାଛୁରୀ ଆଉ ଆମ ଗାଈ, ମୋ ବୋଉ ଗାଈକି ନେଉଛି ଏପଟେ ବାନ୍ଧିଦେବ। କାହିଁକିନା ଦିନ ସାରା ସେମାନେ ପଳେଇବେ ଯେଝା କାମରେ ଯେ ମୁଁ ରହିଲି ଘରେ ଏକୁଟିଆ, ତ ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁକା ତାପରେ ଏମିତି ବି ଏବେ ଘାସ ବି କେଉଁଠି ମିଳିବନି, କାହିଁକିନା ସବୁ ବିଲ ବାଡ଼ି ସବୁ ଏବେ କାଦୁ, ସବୁ ହଳ ବୁଲାବୁଲି ଯେଉଁ, ସେଥିପାଇଁ କାଦୁ, ସେଥିପାଇଁକା ବୋଉ ତାକୁ ନେଉଛି ସେପଟେ ବାରିରେ ବାନ୍ଧିଦେବ। ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ମଝିରେ ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବା କଥା ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ ବାଛୁରୀ ଛୁଆଟି। କାହିଁକିନା କାଉମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତାର ଲାହି ଲାଗିଛି ନା, ତ ଖମ୍ପା ଖମ୍ପି କରିକି ଘା କରିଦେବି, ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଏପଟେ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଖିଲା ମସଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ନେଇଗଲି, ଆଉ ଯେଉଁ ତାର ମାନେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ, ହଳଦୀ ଆଉ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ। ତ ଏପଟେ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ କଷିବି। ତ ଟିକେ ଭଲସେ କଷି ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ସୋୟାବିନ୍ ଆଳୁ ଫ୍ରାଏ କରିନା ରଖିଥିଲା ତାକୁ ଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ଭଲସେ ତାକୁ କଷିବି, ପୁରା ଲୋ କରିକି ଗ୍ୟାସ୍। ତ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିଗଲା। କାହିଁକିନା ଏତେ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ବହୁତ ମୁଁ ହଇରାଣ ହେଲି, କାନ୍ଦିଛି ବହୁତ ବି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କାନ୍ଦିଛି। ତ ଏତେ କାନ୍ଦିଲା ପରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ଏବେ ଆଣିଲା ପରେ ଆରାମସେ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିବି ନା, କାହିଁ ବର୍ଷାରେ ମୋତେ ଓଦା ହେଇକି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଚୁଲି ଜଳୁନଥିବ, ଚୁଲିରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଥିବ। ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ସବୁ ମାନେ ହଇରାଣ ହେଲି। ତ ଏପଟେ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛି ଝିଅ ବି, ଆମର ଯେଉଁ ଝିଅ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ବିଲକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ସିଜିନ୍ଟା ହେଉଛି ଜହ୍ନି ଓଷା, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜା ସବୁ, ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁକା ଯେଝା କାମରେ ମାନେ କାହା ଉପରେ କେହି ଡିପେଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ଖାସ୍ କରି ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା। କାହିଁକିନା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ବିଲ ରୋଇବାକୁ ପଳେଇବେ ଦିନ ଯାକର 300 ଟଙ୍କା ଆଣିବେ। ଆଉ ଯଦି ମାନେ ପୁଅ ଗଲେ ତଳି ମାରିବାକୁ, ମାନେ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ପୁରୁଷ ଲୋକ, ଦିନକୁ ସେମାନଙ୍କର ତଳି ମାରିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ବି 300-400 ଆଣିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବି ଦିନକରେ 300 ଟଙ୍କା ଆଣିବେ। ତ ଆମ ଗାଁରେ ଝିଅ ଗୁରା ଏବେ ଯଦି ଆଗରୁ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ, ଜହ୍ନି ଓଷା ସବୁ ଆସୁଛି ନା, ଆମର ବି ଏପଟେ ସବୁ ପଳଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ଉଠେଇବେ, କାହା ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେନି କି କାହାକୁ ହାତ ପତେଇକି ମାଗିବେନି। ବାସ୍ ଏଇ ଦିନଟାରେ ତ ଆଗରୁ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ମୋ ଗାଁ କଥା କହୁଛି। ତ ମୋର ଏପଟେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ପଳଉଛନ୍ତି ଆମ ବିଲ ରୋଇବାକୁ। ଚାହିଁଲେ 300 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ନିଜର ଅଛି, ଷ୍ଟେସନାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ରେସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାନ୍ଦା ଦେବାର ଅଛି, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ତ ଏଠି ଆମର ସମସ୍ତେ ପଳଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଦିନଟା ଆସିଲେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ, କାହିଁକିନା କିଏ କାହାକୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କେହି କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତିନି, ନିର୍ଭର କରନ୍ତିନି। ଯାହା ପାଖରେ ଯାହା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପଇସା ଥାଏ, ଆଉ ଖାଲି ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଅଛି, ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଅଛି, ଘରେ କିଏ କ'ଣ ଖାଇବ ପିଇବ ମୁଁ ସେ କଥା ବୁଝେ। ଆଉ ଛାଡ଼ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇପାରୁଛି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଆଉ ଥାଉ ନଥାଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି କହିଲି କି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ବିଲକୁ ପଳଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଝିଅମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଝିଅମାନେ ବି ଏବେ ଆଗକୁ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଆସୁଛି ବୋଲି ନା, ମାନେ କେହି ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ପଳଉଛନ୍ତି। ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯାହା ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ଉଠେଇବେ। ତ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।